Now when we look into scripture, आता जेन्ना आमी त्याच्या उतरान पळयता we will look at Joshua's life आमी today. जोशुआच्या जिवितान पळयतले आयज. God okay, hands the leadership into Joshua's hand. देव आता फुडारीपण आसा ते जोशुआच्या हातीन दिता. Moses has died मोसेस मेलोलो आसा and Joshua has taken over. आता जोशुआ फुडारी जालोलो आसा. But as they're moving from one place to the next, पूण आता जशे ते एका जाग्यारसान दुसऱ्या जाग्यार वयता, as he's moving from one season to the next, जशे एका तेंपारसान दुसऱ्या तेंपार भितर as सरता, he's moving from one position to the next, एका पोझिशनारसान दुसऱ्या पोझिशनार जसो तो we मुखार see वयता, what he does. आमी पळय तो कितें करता तो. Now they are facing the river Jordan. आता जॉर्डन नदीचो फुडो In करता ते. Joshua chapter 3 verse 3 we see what God tells him. ही वाटेन तुमी आदी केन्नाच वचूंक नात म्हणटोच खंयचीय वाट दवरची तें तुमकां कळचे खातीर लेवीच्या कुळाचे यादनीक सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कोराराची आग पेट घेवन वेतात ते तुमी पळयतोच तुमी तुमचो जागो सोदांचोच आनी तिचेच फाटल्यान बेचे. Okay, so the first thing is as they are about to cross from one side to the next. ताका एकी वटेनसान दुसऱ्या वटेन वयता. Joshua is crossing from one side to the other. जोशुआ आसा तो आलतडीसान पोलतडेन वयता. And the thing that God tells him is, आता जी गोष्ट देव तेका कितें सांगता जाणा, you see the ark, तू पळय आग पेट, it's being carried, it's moving out, now you move. ती वयता त्या भाशेन तू वच. So the first thing is, तर पहिली वस्त म्हटल्यार God tells Joshua, देव when जोशुआक you're सांगता, moving from one destination, from one place to the next, don't forget my presence. जशी तुम्ही एका जाग्यारसान दुसऱ्या जाग्यार मुखार वयता तेन्ना माझे हाजीरपण विसर नाका. It's my presence that should direct you. माझे हाजीरपणान तुका दिशा You दाखोवंक see, when जाय. you're moving from one season to the next season, जेन्ना तुम्ही एका तेंपानसान दुसऱ्या तेंपार भितर सरता, let's not get excited about the next season, keeping God in the previous season. आमी दुसऱ्या तेंपा विशीं उडबेवून जावचे न्हू देवाक आमच्या पयलींच्याच तेंपान धरून. Let's not leave God behind and say, oh wow, come, yay, come on, let's party. Good things are coming. If you go without God, don't expect anything good. देवाक फाटी धरून अशें म्हणनाका, हा बरी गोष्टी येवपाच्यो आसा, तुवें तर देवाक तर फाटी धरला न्हू जाल्यार बरें येतलें म्हण So चिंतीत the नाका. first thing that we see in Joshua's life is God stresses is my presence is important. तर पहिली वस्त आमी पळोवंक गेल्यार देव जोशुआक सांगता म्हाजें हाजीरपण महत्वाचें जावन The आसा. second thing, okay, this is not my stress. I'm just giving you those pointers, but I'll be focusing later on the last point. The second thing he does is in Joshua chapter 3 verse 5. So he says, and Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Consecrate yourselves. पवित्र जायात, That means set yourselves apart. आपल्याक दोशी करात, Live a unique, a set apart life. विचित्र वेगळे दोशी जाल्ले You जिवीचे. see, our model and example is not the world. आमचे मॉडेल आणि उदाहरण संसार न्हय. Many a times we make a mistake is we begin to follow great leaders, okay, their examples, their lifestyles, but that is not our example. जायते फावटी आमी व्हडली चुकी करता. आमी व्हडले फुडारी जे आहा ना संवसाराचे व्हडले लिडर जे आसा ना तिंचो आमी फाटला करता, तिंका आमी उदाहरण म्हणून Those पळयता. movie stars, ते मूवी स्टार जे आसा, maybe those great philosophers. व्हडले फिलॉसॉफर्स जे आसा, No matter what the world, no matter what standard the world shows us, that's not our model. कितल्या व्हडलो स्टँडर्ड संसार आमकां दाखोवता तो आमचो मॉडेल न्हय. Our first model is Jesus. आमचो पयलो मॉडेल जेजू And जावन we आसा. need to consecrate, we need to set our life apart for Jesus first. आणि आमी आमची जीवित दोशी करूंक जाय जेजू पासो. I'm not saying get out of the world. We are going to be in the world, हांव अशें म्हणटा संवसारांतलो भायर सर म्हण आमी आसतोच but we संवसारांत, are not of the world. पूण आमी संवसाराची न्हय. We are called to live in the world. You cannot live without the world, right? आमी संवसारांत आसतना जिवंक शकना न्हू. We are called to live in the world, संवसारांत जिवंकूच जाय आमकां, but we are not of the world. पूण आमी संवसाराची That न्हय. means we don't follow the ways the world follows. We follow the ways of God. म्हणजे संवसाराची वाटचालीचो आमी फाटलाग करिना, आमी देवाची So वाटचालीचो as फाटलाग you're करता. moving from one season to the सो next, जशी आमी एका तेंपानसान दुसऱ्या तेंपार वयता, don't forget the presence of God. विसर नाका देवाचें हाजीरपण. Two, दुसरें म्हटल्यार don't forget you're called to live a set apart life. विसर नाका तुका आपोवणें आसा दोशी जाल्ले जिवीत जिवपाक. Running after success, don't compromise your faith. येस फाटल्यान धांवन कोण तुजो भावार्थाक तूं फाटी घाल नाका. Running after money, don't compromise your walk with God. पयशे फाटल्यान धांवन कोण देवा सांगा तुजें चलप शेणय नाका. The third thing is सो तिसरी वस्त मागीर in Joshua chapter 3 verse 13. सर्वेस्पराची आखे पृथ्वीच्या दोनयाची आग पेट घेवन यादनीक जॉर्डनाच्या उदकांनी पांयां घालतले तेन्ना जॉर्डनाची वयर तावन
सोकला व्हांवता ती उदकां दोशी जातोली आनी एक रास कोशी जावन उबी रावतोली. Okay, so what he says is, when the priests who carry the ark put their foot on the waters of Jordan, it will set apart. जेन्ना यादनीक जागपेट घेवन आसता ते आपले उदक पावल उदकान घालतकच ते उदक दोशी That जातलें. means after the foot is put on the waters, म्हणजे पावल घालतकच उदकाचे then the waters will divide. मागीर उदक दोशी जातलें. After, not before. आदी न्हय उपरांत. So normally what we would say is, let the waters part and then I'll put my foot. तर चडशे आमी कितें म्हणटले हांव उदक पयलीं दोशी जावन मागीर हांव म्हाजें पावल घालता. We want to see and then act. आमी पोवन करून मागीर करूंक सोदता. But when you look into Joshua's story, पूण जोशुआच्या काणयेन पळोवंक the गेल्यार third important thing is, तिसरी महत्वाची as गोष्ट you're म्हणल्यार moving to your next season, जशें आमी फुडल्या तेंपार भितर सरता don't forsake your walk of faith. तुजे भावार्थाची चलप शेणू नाका. Your walk of faith. Faith is, I cannot see, but I believe. कितें तुजें चलप जावन आसा भावार्थाचें जाणा म्हाका दिश्टी पडना तरी हांव भावार्थ घेवन Your चलतां. walk of faith is obeying God. No matter what God tells you to do it, and you will see the reward of it. देव कितें सांगो तूं उतर पाडते आनी तूं तेजो इनाम पळयतलोच. But the fourth thing, this is where I want to stress on today. पूण चवथी वस्त त्या वस्ती विशीं आयज हांव उलोवंक In Joshua सोदतां. chapter 6, verse 16, 16वी वळी. 7वे पावट जेन्ना यादनिकांनी तुरतुऱ्यो वाजयल्यो तेन्ना जोशुआन पोरचेक म्हणलें, झुजाची आरोड मारात, कित्याक सर्वेस्परान तुमकां शार दिला. did the city fall? शार पडलें आदी? No, but ना. but Joshua tells the people, even before the city falls, तो जोशुआ लोकांक सांगता ती शार पडच्या आदी, even before the walls have come down, ती वोनट सकयल पडच्या आदी come on, time to blow the temprepe, वेयलोच तुरतुरी वाजोवपाक, time to blow the trumpet. वेयलोच तुरतुरी वाजोवपाक. Wall is not yet fallen. वोनट अजून लेगीत पडोंक ना. Have you ever gone to any, if you have ever gone for football matches, before the victory, have you ever seen anybody light crackers? तुम्ही तर फुटबॉल मॅचीक गेलेले आसा ती जिखच्या आदीच तुम्ही पळयलेले कोण फगोटे मारता ते Is there anybody? कोण आसा? Foolish, right? पिशे पडणं मारता अरे जाल्यार. my team one match अजून कॉमेस जावंक ना. गेट फुटबॉल स्टेडियमाची गेट पासून उक्ती जावंक ना. आमी फुगोट्यो पेटोवन सोमले नाचपाक लागले. जिखले रे जिखले, जिखले रे जिखले. पिशे पड मरे. But that's exactly what God is telling Joshua to do. पूण तेच देव जोशुआक सांगता करपाक. The walls have not come down, वोनट अजूनय पडोंक ना. but yet he's telling the people, blow the trumpet. पूण तरी तो तेका सांगता तुरतुरी वाजय. Not just blow the trumpet, तुरतुरी वाजय तितकेच न्हय. raise your voice and shout it out now. तुजो ताळ मोठ्यान उबार आनी बोब मार. That speaks a principle to us. तो एक नेम सांगता आमकां. Don't wait for your victory to start dancing your victory dance. तुजी जोयत येवशेर राव नाका तूं जोयताचो नाच नाचपाक. Don't wait for your success to start dancing your success dance. तुजो येस येवशेर राव नाका तुजो येसाचो डान्स नाचपाक. Don't wait for yourself to get your promotion before you see your promotion. Then you will dance. Dance before it ever happens. तुझे प्रमोशन येवशेर राव नाका की मागीर नाचतलो म्हणून तेच्या आदीच नाचोंक लाग. Much before the walls fall, वोनूच पडच्या आदीच Joshua and the people of Israel have started their victory. जोशुआ आनी इस्रायलचे लोक तेन कॉमेस केलेले आसा तेंची They have started जोय blowing the गावपाक. trumpet. तुरतुरी वाजोंक लागलेले They have आसा. started raising their voices. तेंचे ताळ वयर उबारूंक लागलेले आसा. That's exactly what I want to speak to you today. आनी त्याच विशयी आयज हांव उलोवंक As you're सोदता. moving from your season today जशी तुम्ही या तेंपारसान मुखार to your वयता next season, your new year, फुडल्या तेंपार नव्या वर्सान I don't know what 365 days of this new year is going to be for you. हांव नको 360 आनी 5 दीस कितें आसतले ते तुमच्या But पासून I नव्या do know वर्साचे. that there is something that you have that you can transform the way you face this coming year. पूण एक वस्त हांव जाणा की कितें पूण आसा जे तूं बदलूंक शकता जे भशेन तूं फुडो कोत्ता And it's your tongue. आनी ती जावन आसा तुजी जीभ. Your tongue. तुजी जीभ You have a choice वेचणूक आसा to wait, रावपाक see your victory. तुजी जोयत पळोवपाक Sometimes can take even 25 years, आनी केन्ना केन्ना 25 वर्सां पासून लागूंक शकता तेका. like it did for Abraham. एब्राहिमाक जशी लागली Okay, so I wait, I see my victory, and then I begin to say, wow, praise तो God. रावता मागीर जोयत पळयता आनी मागीर हांव देवाक वाखाणटा. Or ना I जाल्यार have a choice. आनी एक वेचणूक That आसा. no matter when God is going to do it, केन्नाय देव no करूं matter तें. when that wall is going to fall, केन्नाय ती वोनत I'm पडो. going to
take that trumpet हांव वाजयतलो and पेपाळे I'm going to sing it out. आनी I'm गायतलो going to blow it out. वाजयतलो I'm going to shout it out बोब मारतलो every year of my life. दर एक वर्स म्हज्या Because जिविताच्या I know, कित्याक हांव जाणा I know जाणा that God is going to do something beautiful for us. की देव कितें पण सोबीत करपाचो आसा आमच्या पासत So how should I move into my next season? How should I live my next season? कशी काय नवे वर्सान भितर सरपाचें नवे तेंपान भितर सरपाचें नवे वर्स जेवपाचें Live it in praise. मागण्यांची आहे Praise. वाखाण्यांची आहे Praise. वाखाण्यांची आहे मागणे सगळे जाण कोत्ता थोड्या जाणांचे मागणे कितें आसा बाबा बाबा देवा म्हाका हें दी रे तें दी रे हें दी रे बाबा केन्ना कोत्तलो रे देवा तूं इतलो वेळ घेता आवय तोकला सोसूंक जायना तेंय मागणे आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग दॅट प्रेयर बट देर इज मोर पावरफूल प्रेयर इज नो मॅटर वॉट यू आर गोईंग थ्रू यू स्टील प्रेज गॉड कित्यांसूनय तूं पासार जावं तूं तरी देवाक वाखाणटा As you're moving into your next season, तर जशें आमी नवे तेंपान भितर सरता let this be a season of praise. वाखाणेचो तेंप जावन यो Praise. वाखाणेचो Praise. वाखाणेचो Nothing is happening. कितेंच जायना I'm going to praise God. तरी हांव वाखाणटलो I देवाक can't. I'm not feeling good. म्हाका दिसना पासून I'm बरें going to praise God. तरी हांव देवाक The वाखाणटलो song seems little boring ते today, गायन आयसार मातशी बोरी वाजेचे but I'm going to praise पूण God. तरी हांव देवाक You know, वाखाणटलो I feel little drowsy and sleepy आज म्हाका today, झेम कही but येता I'm going to praise पूण God. तरी हांव देवाक वाखाणटलो Every day I'm going to praise the name of my God. दिसपट्टी हांव म्हज्या देवाचें नांव वाखाणटलो That's what Joshua did. ते जोशुआन केलें See, there are 4 things that I've told you, but the 4th is what I want to stress on चार वस्ती today. सांगलेस पूण चवथे वस्ती विशीं हांव चड लक्ष दिवंक सोदता God, now why I'm saying praise God, live in praise. आतां कित्याक हांव म्हणटा की वाखाणेंची हा म्हणून कित्याक Knowing देवाक that वाखाणपाचें God's eyes are on the word that He's spoken over you. जाणा जाणको की देवाची नदर आसा जे उतर तेणे उलयलेलें आसा Why तुज्या is His जिविताचेर eyes on? Why is He watching His word? कित्याक काय तो जागृत आसना So that उतराक He पळयता can आपल्या perform it over your life, की तो साकार करपाक पुरावे करपाक to तुज्या bring it to जिविताचेर reality. स्वतान घडोवन So हाडपाक knowing that God is watching and trying to make His word come true, He's watching to make His word come true in your life. तो जाणा जाणको तो पळयता तो उतर आपले साकार करपाक तुज्या जिविताचेर आमी कितें करपाचें? He, the big God, creator of heavens and earth, सोर पदवीदार देव रोचणार स्वर्ग आनी is संवसाराचो watching तो पळयता the word that He spoke, that promise He gave you, He's watching ते उत्तर ती भासावणी जी तेणे तुका दिलेली आसा तो पळयता ती to fulfill it, पुरावी करपाक घडोवन हाडपाक to तुज्या make it जिविताचेर come true for you. स्वतान घडोवन हाडपाक तुज्या So पासत when you know that this big God is watching that word to make it true in your life, तो you think He's going to fail? जाणा जावन की इतको व्हडतो देव तो पळयता आपले उतर पुरावे करपाक तो तुका केन्ना निराशी करतलो अशें You दिसता think तुका He's going to disappoint you? You think He's going to lie? तो फोट मारतलो कसो दिसता तुका No way. ना कशेंच So अशें when you न्हय know that this big तो God जाण जावन तो is व्हडतो देव watching over His तो word, आपले उत्तर पळयता which He spoke over you जी तेणे तुजेर उलयलेलें आसा to fulfill it, पुरावे करपाक how much more should you be dancing already in advance? कितले काही चड आमी आदींच नाचोंक जाय Shouldn't you and I be giving Him an advance dance of praise? आमी तेका आदींच नाचोंक जायना काय तेका An वाखाणपाक advance, what you would say, advance payment, advance installment, advance, just give it to Him, दिवपाचें knowing तेका. that He's going to do it. जाणा जावन की तो करतलोच म्हणून And that's one of the principles of आनी God. तो एक देवाचो नेम जावन आसा Advance praise is a principle of God. आदींच वाखाणप तो एक देवाचो नेम जावन When you आसा look into when you look into John chapter 11 verse 41, म्हणटोच तांणी फातोर कुशीन काडली तेन्ना दोळे उबारून जेजून म्हणलें बापा म्हजें आयकलें देखून हांव तुका दिनवासतां बापा म्हजें आयकलें कितें आयकलें काय अरे लाजार हूंय हा फोंडान हा पूण जेजू एडवान्सानूच म्हणटा तुवें म्हाजें आयकलें हा देवा तुवें म्हाजें आयकलें म्हूण हांव तुका दिनवासता अरे तो आजून फोंडान हा मरे He's in the grave, He's in that tomb. तो आजून लेगीत फोंडान आसा And Jesus is saying, Father, आनी तो जेजू म्हणटा बापा I know you hear my prayer.
तुवें आयकलें म्हणून माझे I thank you. हांव दिनवासता तुका Advance praise. आदींच वाखाणटा Even before seeing the miracle of Lazarus, Jesus is praising the Father, is thanking the Father. Why? Because he has the assurance that his Father will never go against the word. लॅझरसाची मिलाग्र पळोवच्या आदींच तो देवाक वाखाणटा बाबाक वाखाणटा कित्याक तेका ती खात्री आसा की देव आपल्या उतराक केन्नाच फाटी सरचो ना आनी तो करतलोच You and I need to have that assurance तुका आनी म्हाका ती खात्री आसूंक जाय that God is going to fulfill his word. की देव आपले That's उतर it. पुरावे करतलोच He तितकेच said it, he's going to do it. तेणे सांगला तो करतलोच So advance praise is a principle of God. तर आदींच वाखाणप देवाचो नेम जावन In आसा John chapter 6 verse 11, तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले हा ते तेच उंडे पोरी घेतले आणि मागीर देवाक दिनवासले दिनवासून ओके सो ही टूक ब्रेड ही गेव थँक्स अँड then the multiplication began. तर तेणे उंडो घेतलो देवाक दिनवासले आनी मागीर तेणे वाडाय पळयली So first comes thanksgiving, तर पयली दिनवासप येता then comes your miracle. आनी मागीर मिलाग्र येता Advance praise is a principle of God. आदींच वाखाणप हो देवाचो नेम जावन आसा It's a principle of God. That's why don't wait to see your miracle. Start praising and dancing today. त्या आधी तुझे मिलाग्र पळोवपाक रावनाका आतांच नाचोंक लाग That it is a done thing. की जाला म्हणून ते Don't wait and say, when I see it, brother, when I see it, I will start praising God. No. Start now, then you will see it. अशें म्हणू नाका ब्रदर हांव पळयतकच मागीर नाचतलो तूं आतांच नाचोंक लाग आनी मागीर तूं पळयतलो God's principles are different from the world, right? देवाचे नेम संवसाराचे नेमा परस वेगळे The जावन world आसा principle says, first you see the victory, then you dance. संवसार कितें म्हणटलो की पयलीं तूं चोयत पळय मागीर नाच God says, you dance and then I'll give you victory. पूण देव म्हणटा पयलीं तूं नाच आनी मागीर हांव तुका जैत दिता It's the opposite. हें पोत्तें जावन आसा You see, when you open Acts chapter 16, you no need to open it, but Acts chapter 16 verse 35, we see Paul and Silas in prison there. दोन दुताची ते इतिहास 16व्या विसवणान पळोवंक गेले पॉल आनी सायलस And प्रेजान scripture आसलेलो says, in prison they are beginning to sing songs to God. देवाची उतरान अशें म्हटलें आसा की प्रेजान आसून करून ते They are देवाक worshipping वाखाणटा God. देवाक नमस्कार They करता are praising ते God. देवाक वाखाणटा In prison. प्रेजान आसून Nothing has opened for them. कितेंच उक्तें जावंक ना तेंच्या पासत The jail has not broken down. ती जेल मोडोंक ना There's no opening. कांयच उक्तें ना रस्तो तेंचे पासत But yet they are praising God. पूण तरी ते देवाक वाखाणटा आमी कितें करता? What do we do? आमी कितें करता We want everything to be opened to praise God. आमकां तें सगळें उक्तें जावन मागीर आमी We देवाक want to वाखाणटले feel good to praise God. आमकां बरें दिसून मागीर But I वाखाणटले want to tell you, as you're moving from this season to the next season, पूण हांव तुमकां सांगूं सोदता जशी आमी ह्या तेंपांतली फुडल्या तेंपान as you're वयता moving from this year to your new year, ह्या वर्सासान नव्या वर्सान जशी आमी तर let's सोदता make a decision today आमी निश्चय करया that no matter what, कितें आसूनी I'm going to praise God हांव देवाक वाखाणटलो because I know कित्याक God is going to work amazing things. हांव जाणा देव अजापान काम करतलो Why do I praise God? What does my praise declare? कितें काय म्हाजी वाखाणी अशी ती One पोरगोडटा of the things when you praise God in advance, जेन्ना आमी देवाक वाखाणटा आदींच it declares that you trust God. या आमकां हे सांगता की आमी देवाचेर फाटी येता So when I'm praising God, तर जेन्ना हांव देवाक वाखाणटा what I'm telling everybody हांव is, सगल्यांक हे सांगता I trust Him, man. हांव तेजेर फाटी येता रे I trust Him. म्हाजो तेजेर विश्वास आसा I trust Him. हांव तेजेर फाटी येता So my praising God is my declaration of my trust in Him. तर हांव देवाक वाखाणून हांव अशें पोरगोडटा की हांव तेजेर फाटी येता So my देवाचेर फाटी question येता to you is, do you trust your God? तर म्हाजो प्रश्न जावन आसा तुज्या पासून देवाचेर If फाटी you येता trust Him, start praising now. तर तेका फाटी येता जाल्यार तेका The वाखाणूंक लाग second thing, what praising declares, दुसरी वस्त पळोवंक गेली जी वाखाणी पोरगोडटा is my confidence in God. म्हाजो भरवोसो देवाचेर I'm confident. म्हाका खात्री आसा देवाचेर You know, when you are confident, जेन्ना तुका कोणाची खात्री आसा न्हू भरवोस आहा you are willing to move into territories. तूं नव्या जाग्याचेर भितर You're जावंक willing शकता to take risks तूं रिस्क घेवंक तयार आसता because you're confident. कित्याक तुका भरवोस आसा If खात्री you're आसा confident in a particular company and you put all your money there, खंयच्या कंपनीचेर तुका भरवोस खात्री आहा and जाल्यार if तूं it's a पयशे real घालता good firm, praise God, you've made it. आनी बरी कंपनी जाल्यार तूं पयशे बरो जोडटलो But if that company is a fake, then you had it. पूण ती कंपनी तर फेकू जाल्यार तुका मेळलें तें मागीर You're confident. भरवोसो I'm confident in my God. खात्री आसा म्हाका म्हाज्या I can देवाचेर rest. I can lean on Him and I can just let go, knowing
Nothing will happen. हांव तेजे भागून सगळे सोडूंक शकता, कांयच जावची ना जाणा जावन करून. The very fact you're sitting on a chair, you're confident that the chair will hold you. तू खुर्चेर बसलेलो आसा म्हणल्यार तुका खात्री आसा ती खुर्चेर सांबाळटली म्हणून तुका. Am I right? सारकें न्हय? You're confident that the chair will hold you. If you were not, you would have been, maybe standing half and sitting half. तुका जर खात्री नासली जाल्यार तूं अर्दो बसलेलो आसता, अर्दो उबोच आसतलो आसलो. You're confident in your God. तुजी खात्री देवाचेर. You have the assurance in your God. तुका खात्री आसा देवाची भरवसो So आसा. I'm confident. तर म्हाजो भरवसो. I have the assurance. I know. तूं म्हाका कितलेंय सांग जावचें ना, अरे कशें जातलें, दिसतीच पडना, रस्तो कशें जातलें. You show me all the logical reasons and yet I will not believe you because I know what my God can do. तू सोगली म्हाका कारण रे जावची ना म्हणून, पूण तरी हांव तुजें आयकोचें ना. हांव जाणा कित्याक म्हाका खात्री आसा देवाचेर म्हणून. You get all the possible diagnoses and you tell me all the possible reports which say that you can never get healed, you can never get blessed, you can never come out of that loan. And I will still say, I don't trust those words, I don't trust those reports because I have my assurance in God. He is my surety. कितली डायग्नोसिस हाड, कितलेय रिपोर्ट्स हाड, आनी तुका कितेंय सांग की तुका केन्ना पेकोवणी मेळची, केन्नाय लोन काबार जावची ना, पूण तूं म्हणून म्हाका खात्री आसा कित्याक हांव जाणा म्हजो देव घडोवन हाडटलोच I म्हणून. have assurance in म्हाका God. खात्री आसा देवाचेर I will praise Him. आनी त्या खातीर हांव ताका वाखाणटलो. Even before seeing my breakthrough, I will praise Him. म्हाजी विजमीत पोवच्या आदींच हांव ताका वाखाणटलो. Another reason why I praise God आनी एक कारण कित्याक हांव देवाक वाखाणटलो, is because I know that everything on earth is temporary. कित्याक हांव जाण सगल्या संवसारांतले थोड्या वेळाचे. Your valley moment may last for a moment. वायचो वेळ थोडो वेळ उरत. Some of us may go through 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, but it has a time. थोडे जाण तुका 1 वर्स 2 वर्स 5 वर्स 10 वर्स, पूण तरी वेळ आसा तेका. It has a time limit. वेळ आसा तेका. Our God is beyond time. आमच्या देवाक वेळ लागना. He goes beyond time. तो वेळा भायर आसा. So whatever you're facing is temporary. It is for now. तो जे कितें तूं फुडें करता ते थोड्या वेळाचे, आतां पासत. God is permanent. पूण देव सदां कालचो. He is eternal. तो सासनाचो. He is from beginning to end. तो सुरवातेक सावन शेवटा If there पर्यंत. was ever something has before beginning, he was even before that. तो सुरवातेक कितें पण सुरवातेच्या आदी आसलेलें तेज्याकून आदी तो If जावन there's आसा. something has after ending, he's even after that. शेवटाच्या उपरांत तर कितें आसा जाल्यार तो तेज्या उपरांत जावन So आसा. he is over all. तर तो संपूर्ण जावन आसा. That's why I praise him. आनी त्या खातीर हांव तेका वाखाणटा. It's a choice we make. ही वेचणूक आमी करता. In Habakkuk he says, हबाकुकान अशें म्हटलेलें आसा in Habakkuk chapter 3, 3 विस्वरान. wonderfully he speaks. In 17 and 18. कित्याक अंजिराचें झाड फुलोना जायत आनी दाख वेलीचो दाखो जायनात जाल्यारूय जैतुनाच्या झाडांत पीक दिना जायत आनी शेतां मोडांतलें जेवण खाण उत्पन्न मेळना जाल्यारूय ओतपणांनी आनीक मेंढरां ना जायत आनी तशेंच गोट्यांनी गोरवां मेळना जायत जाल्यारूय तरी हांव सर्वेस्परा सोवें संतोसतलों देवा म्हज्या थारोकाक सोवें मृगोडटलो. He says, God, my salvation. He's speaking about all bad moments. तो सगळे वायट वेळ विशीं उलयता. And yet he's declaring, I will rejoice. आनी मागीर तो म्हणटा की हांव तोरी आनंद भरीत आसतलो. And the amazing thing is, he calls God his salvation. तो देवाक आपलो तारोक म्हणटा. God has his salvation. देवाक तो आपलो So तारोक no matter म्हणटा. what my situation तर is, कितेंय परिस्थिती जावं I माझी, choose to rejoice. हांव वेचून काडटा आनंद I भरीत choose to जावपाक. praise हांव God. वेचून काडटा देवाक I choose वाखाणपाक. to declare the goodness and the greatness of हांव God. वेचून काडटा देवाचें बरेपण आनी व्हडटेपण पाचारपाक. Praising God doesn't make sense to the normal man. आतां साधारण मनशाक वाखाणप म्हणल्यार ते पिशेपण Because म्हणटले. when stress takes you, it takes you. कित्याक जेन्ना भार येता न्हू सारको चपको At घेता तो that आमचो. moment, if somebody even smiles in front of you, you will look back with anger. आनी त्या वेळी कोण हांसत पासून जाल्यार तूं तेका रागान पळयतलो. If you have ever gone through stress, you will realize that. तूं तर भारांसान पासून पासत जाल्यार तुका At that कळटलें. moment, even if someone wants to make you laugh, you will look at them and say, please stop it, त्या man. वेळी कोण तुका हांसूंक पासून सोदता तो म्हणटा उगी राव रे मास. When you go through stress जेन्ना भारांसान पासार जाता न्हू, and somebody comes and tells you, praise God, come on, man, praise God, you just look at him. I know it all. And You don't need to teach me about it. कोणी तुका सांगता देवाक वाखाण तूं म्हणटा हांव सगळें जाणा तूं म्हाका शिकोवपाची गरज ना. म्हाका जॅम पडना हिंगासर आनी तू म्हणटा praise God. But I tell you, it's a choice we need
to make. पूण एक वेचणूक ती आमी करूंक जाय. We need to make a deliberate choice. Sometimes this brain of us tells you, don't do it. केन्ना आमची मोत आमकां सांगता तूं करी नाका. This heart feels like, no, I don't feel like praising म्हणजे God काय today. आमची काय सांगता ना म्हाका दिसना आयज I वाखाणूंक don't अशें. feel good today. Very emotionally down. म्हाका बरें दिसना आयज भावना सारकी चेपला कहें. I'm in no mood. मूड ना म्हाका आयज. Don't let that happen in the next year. फुडल्या वर्सांनी हें जावंक दिनाका. If ever yourself tries to take over, केन्नाय तूं तुजो चोपको घेवंक सोदता जाल्यार मोत. tell yourself, तूं आपल्याकूच सांग. come on, my soul, rejoice in God. म्हजे प्राण देवा भितर आनंद भरीत जा. My soul, म्हजे जिवा, my brains, म्हजे मोती, my mind, म्हजी मोती, my emotions, म्हजी भावना, my heart, म्हजी काळीज, my feelings. म्हजी भावना. Come on, rise up! वयर सर, Rise up! वयर सर. Don't fall down! सकयल पड नाका. And praise God. आनी देवाक वाखाण. Praise God. देवाक वाखाण. Praise God. देवाक वाखाण. Because your season कित्याक तुजो तेप will surely come. खात्रीन येतलोच. Your season तुजो तेप will surely change. खात्रीन बदलतलोच. This coming year, येता ते वरस I don't know what's in store, हांव नको कितें दवरला but I do तेज्यान. know one पूण thing. एक वस्त जाणा हांव. In your situations, तुज्या परिस्थितीनी if you begin to rejoice, तू तर आनंदपणे if you जावंक begin लागत. to तू praise, तर वाखाणूंक if you लागत. begin to lift up your voice and sing out to तू तर Jesus, ताळ वयर मारून जेजूक गायन गाय. He is fully able to change things around you. तेजे कडे संपूर्ण काय घडटा तुजी परिस्थिती बदलपाक. Sometimes केन्ना केन्ना things around may not change, वस्ती सोरभोंवतणी बदलची ना जायत but घडी. you will change. पूण तूं बदलतलो. You come out stronger. तूं आनीक बोसतान भायर You सरतलें. come out on fire. तूं You उज्यान come भितर out सरतलें. with a better तूं perspective. बरो जावन बरी नदर You घेवन come भायर out with a सरतलें. vision. तूं विजाव घेवन भायर You come सरतलो. out with hope. तूं भरवशेन भायर सरतलो. It transforms you. So whichever way, तर कशेय भाशेन we are always at gain. आमकां आमी सदांच फायद्याक. We are never at loss. केन्नाच लुकसानाक न्हय. That's why let's praise God. त्या खातीर आमी देवाक वाखाणया. Let's make that choice today. आमी ती वेचणूक करुया As I'm आयज. entering my new season, जसो हांव नवे तेंपान भितर सरता. let us enter it with praise. हांव वाखाणीन भितर You know, सरया. if you are a family that comes for our meetings, तुमी ते कुटुंब तर आनी आमच्या मिटिंगेक येता जाल्यार I would encourage you as you're moving into this coming season, the first prayer that you do is shout praises to God. हांव तुमकां उर्बेवन करूंक सोदता. पयली मागणी जे तुमी करता न्हू देवाक वाखाणून करा. Praise Him तेका वाखाणात. for giving you the opportunity to see this new year, तुका सुवेग दिला म्हणून हे नवे वर्स पळोवपाक. for giving you an opportunity to enter into a new season. तुका सुवेग दिला म्हणून एक नव्या तेंपान भितर सरपाक. Praise Him. तेका वाखाण. I'm sure you will never be हांव disappointed. तुमकां खात्रेन सांगता केन्नाच तुमी निराश जावची And ना. when your opportunity comes to grumble and आनी complain, जेन्ना सुवेग येता न्हू गुंजपाक आनी शिनपाक stop, थांमात. pause, राव wait, राव tell yourself, आपल्याकूच सांग. no, 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 ना ना no. ना ना I'm going to praise God. हांव वाखाणटलो देवाक. I will praise Him. हांव तेका वाखाणटलें. I'll praise Him. हांव तेका And Psalm वाखाणटलें. 150 wonderfully declares the attitude of आनी praise. Some of the things of praise. So he says, praise God in His sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him for His mighty deeds, praise Him according to His excellent greatness. म्हणल्यार ज्या मापान तूं देवाचें व्हडटेपण पळयता त्या मापान देवाक तुमी वाखाणूंक जाय. आतां तुजो देव कितलो व्हडतो तें तुमी म्हाका सांगा. कितलो व्हडतो तुजो देव? त्या मापान आमी ताका वाखाणूंक जाय. जायते फावटी आमी त्या मापान वाखाणीच ना. आमी आमच्याच मापान बरें चड जेयलां, वजन चड आहा, हांवच भायर सरना. आसूं ब्रदर, मातशें आयज रेस्ट दी म्हाका. आनी ह्या दिसांनी फेस्तांचे दीस म्हणल्यार चड आमी ते चोरप चड खाता, आनीक जड जाता. देवाचें व्हडटेपण कितलें तुजे जिवितान त्या मापान आमी देवाक वाखाणपाक मुखार सोंग जाय. वी आर गोइंग टू डू इट नाव. आनी आय वॉन्ट टू आस्क यू हाऊ बिग इज योर गॉड. वेन यू आर प्रेजिंग योर गॉड, इट टेल्स मी, इट विल शो युअर पार्टनर. तुज्या पार्टनराक तुज्या कुशीक जो कोण आहा न्हू तेका गमोन येतलें तूं कितलो देवाक व्हडतो कोत्ता चोयता. तुजो देव तुका केद्दो व्हडतो तें तुज्या ताड्यान, तुज्या नाचपान, तुज्या हात उबारान, उबारतना तूं तेका दाखयतलो. आनी तुजो पार्टनराक फोन करून तुका मागीर गमोन येतलो तेजो देव केद्दो व्हडतो चोयता. अमेझिंग, रायट?
how big, how great is your God, that would be the heart we come to praise him with. कितल्या व्हडतो तुजो देव न्हू तुज्या पासो त्या काळजान तूं तेका वाखाणटलो Then he says, praise him with trumpet sound, तुरतुरीच्या आवाजान वाखाण praise him with lute and harp. हाप आनी बासुरी घेवन वाजयात. If somebody comes and blows the trumpet next to you, it's very nice. It sounds nice. बरें दिसता न्हू कानान तुज्या कोण येवन तुरतुरी पेपारे वाजयत जाल्यार We'll ask somebody to do it one day. Come to सांगया. your ears and that means it should be loud. म्हणजे मोठ्यान आसूंक जाय Then he says with clashing cymbals, कासाळी घेवन करून with tambourine and dance. टॅम्बरीन आनी नाचोन आमी जोड जाता मातशी ना ब्रदर जाणटो जाला आतां पूण हांव कोणाचे काजार आहा जाल्यार जाणटेपण वाणटेपण कांय लागना कोमते नाचोंक कोमे जाता. Have you ever seen the oldies of the oldies start doing in the jive and have you seen that? But here it says, you want to praise God, praise him with dance, praise him with tambourine, okay? Praise him with strings, praise him with pipes, praise him with cymbals, sounding cymbals, loud clashing cymbals. You know, if we ever get our drums, acoustic drums, we make Jitin maybe bang the cymbals, bang, and you keep your ears next to it. It's noisy. आवाज मोठ्यान आसता बोब जाता बोवाळ When you praise God, आनी जेन्ना तूं देवाक वाखाणटा let it be an expression. ते दाखोवन दिवनी तूं Expression to the world, संवसाराक दाखोवन दिवनी expression to the devil, देवसाराक दाखोवन दिवनी expression to yourself आपल्याकूच दाखोवन दिवनी that I trust my God. की हांव म्हज्या देवाचेर That my पातयेता God is a big की God. म्हजो देव व्हडतो देव And म्हणून I believe for big things. आनी हांव व्हडट्यो वस्ती पासून आशिता सोत Big मानता things. व्हडट्यो वस्ती And पासून I like what my wife says, dream big. म्हाका आवडटा Because म्हजी God is वायट big. व्हडटे He's सपन big. कित्याक तूं व्हडतो म्हणून Don't limit him with your small brains. ल्हान तुज्या मेंदवान तुका तेका ल्हान करिनाका तूं And don't limit him or don't suppress him or don't make him small with your small praise. तुजी ल्हान वाखाण घेवन तेका ल्हान करिनाका Lift up your voice today. ताळ वयर उबार तुजो Shake it all out today. सगळे आलोय सारखे Let वाखाणेन तुज्या heavens know that there is praise happening, that's shaking, shattering earth. स्वर्ग जाण जावन आयज की वाखाणी चालू आसा सारखी आलोयता तशी संसार